परिवार लोकंकु भुजेली रे हाणिबा सह दुर्वृत्त माने बंधुक देखाई लुटिनेले लक्षाधिक टंकार अलंकार। केन्द्रापड़ा जिला आली थाना अंतर्गत अंगारख गाँव में गतकाली राति प्राय 8टा समय प्रभाकर प्रधान घरे सशस्त्र डकायती होछि। 6 ରୁ 7 जन डकायत घर भितर को जोर जबरदस्त पशिबा को चेष्टा करथिले। तेबे प्रभाकर और तांको बोहू अनुस्मिता बाधा देबारु तांको भुचाली रे हाणिबा सह बंधुक देखाई घर भितर को पशिथिले दुर्वृत्त। तांको 10 वर्षर नाती और सासु बेकरे भुजाली लगाइथिले। प्रभाकर गुरुतर अवस्था पड़ जाते समस्त को गोटे घरे रखी भुजाली और बंधुक देखाई सेमानंकु जगिथिले 3 जन डकायत। अन्यमाने घर भितर गडरेज भांगी लुटपाट करथिले। पाखापाखि अध घंटा काल 5 लाख रु अधिक टंकार अलंकार और टंका लुटि नेथिले। ए घटना रे पुलिस तदंत आरंभ करथिबा बेले अंचल रे भयर वातावरण सृष्टि होछि। गेट ताला दिया ही थाला किंतु गोटे ट्यूशन करिकिनी से मैडम जेटी गला पर तार 2 मिनट खंड भितर बोधे ये आसपास कोड़े पशि गले घर भितर को जाई अटैक ये आगे मो स्त्री सहित कथा किए घरे अच्छा किए से कौन कहते एमती कह मुझ घर भितर उठिकी सागर ये कथबार्ता करूँ मारदेल चोट हाणी पकड़े आगे ये चोट हाथ चोट माइले बाड़ा बाड़ी तापर करी मत तले पकड़ मुझे बेहोश भाया हो गली। तापर बोटी की भी नहीं ताको मारधार करी तार गलारू हार कानफुल जिते तार अलंकार थिला ता शरीर सब तापर आमको ये मारधर करी नहीं सारा पर सी घर जी जिनस नाला आम गोटे घरे पूरे लकअप कर दे अन्य घर सब ये 6-7 जन अस्त्र सब थिला भुजाली पिस्तल टे जन हाथ देखिली चाकू आउ कौन कौन रखता आम आज्ञा हाँ तले पड़ा मुझे सहित धस्ता धस्ती कला भाया जदि से मो पूरा ये ही निष्क्रिय ही गली फिर भी कले मुझे देखिली देखुची नाती टी धरी चाकू नगई गला बोटी की अटैक कर धर क्या मर्डर कर दे पारती ये नहीं जहाँ नौ नहीं जाऊँ तो थाना राति जाइलु फोन करूँ जाइलु मेडिकल थाना एतला दे फिर थाना वाला डकई कल सका आसी पहुँचिकी कौन कौन सब जिनस जाइए लिस्ट करके देवे टंका तो 4-5 लाख टंकार अलंकार जाइए नगद कैश 50-60 हजार टका मु रखी आम धर 50-60 कि लक्षे एमती भीतर लिखुची बापा बो घर रूम भीतर थे पुओ भी थे आस जन डाकिले जे मौसी गाड़ीटा भड़ा मौसा अच्छा गाड़ी भड़ा बापा आसी खाली ये बापा बो छिड़ा पु बापा धर नहीं गले बापा दी जन धर नहीं गले मत जन घर नहीं गला पुओ को भुचाल देखे जन छिड़ा 5-7 जन खंड पशिगले भर को किसी करना पार्टी कर बापा को भी हाणी पकई बेक को दाबीदेले मत भी हाणी पकई मो कान फान झिकी नहीं गले भुचाल भुचाल देखे बापा बो छिड़ा पुओ को छिड़ा कले आम लक करदे रूम भीतर मारिकी जन छिड़ा आम पाखे भुचाल धरिकी आ सब गाँव नहीं सब पड़े सुना गहना सब नहीं 3-4 लाख टका सुना सब 60-70 हजार टका नहीं भुचाली ये सब कौन सब भुचालटा मो आखिर देखी देखी तो सियाड़े सब नहीं
ଅନ୍ଧୁକ କଣ ରଖିଥିବେ ସେପଟରେ 2-3 ଜଣ ଏଠି ଆମ ଧରିଥିଲେ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ 5-6 ଜଣ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ କରିଦେଲେଣି ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବୁ କେମିତି। ପୋଲିସ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲା ଆଜି ଆସିନି ପୋଲିସ। ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଫାଷ୍ଟ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଗଲା କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଗେଟଟା ତାଲା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବୋଉ ତାର ସେଠି ଚିତା ଲେଖୁଥିଲା ଇଏ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସେ ଆଗପଟ ଗେଟରେ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଠି ଥିଲେ ସେଠୁ ଆସିକି ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛିଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଆମର ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଇଏ ଜଣା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହନ୍ତି କି କଥା କହନ୍ତି ସିଏ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିଲେ ଘରକୁ ଇଏ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଏ କଲେ ଇଏ କଣ ଏମିତି ଆଉଛ ସେଇ ସମୟରେ ଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଘର ଭିତରେ ଥିନି ମୋ ନାତି ମୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିନି ସେ ବୋଉକୁ ଏମିତି କରି ଆଟାକ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଯାଇକି କବାଟ ଭୁଜାଲି ତ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସବୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇଥିଲେ କଣ ମୁଁ ସେଠୁ କବାଟଟା ଦେଇଦେଲି ସେ ରୁମ୍ର କଣ କଲି ନା ମାନେ କବାଟ ଦେଇଦେଇକି ଫୋନ୍ଟା ଗାଁ ଉପରକୁ କରିନି କବାଟ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେ ସେଠୁ ଏପଟରେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ପାଟିଗୋଳ କଲେ ସେଠୁ କବାଟ ବି ଧକ୍କା ମାଇଲେ 5-7 ଜଣ ହେଲେଣି ମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆଉ ଏପଟରେ ଆଙ୍କୁ ମାରଧର କରିବେ ରାଗରେ ଆଉ ମୁଁ କବାଟ ଦେଇକି କଣ ଲାଭ କଣ ଧନ ତ ପଳେଇବ ଲୋକ ତ ମାରିଦେଇ ଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ରହିକି ଧନ ରହି କଣ ହବ କବାଟ ଖୋଲିଦେନି ଯେମିତି ଘରକୁ ପଶିଗଲେ ମୋଠୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଚୁପଚାପ ବସ ଏଇଠି ଚୁପ ବସ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା କୋଉଠିକି ପାଟି କରିପାରିବୁ ନା। ମୁଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଠୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ତୁ କିଏ ସେ ଘରକୁ କଣ ପଶି ଆସୁଛୁ ଏମିତି ଆଉ କଣ ଏମିତି ଜୋରଜାର କରି କହିଛି ସେଠୁ ଏକରେ ପୁରା ଏମିତି ସେ ଭୁଜାଲି ଗୋଟା ବୁଲଉଥାନ୍ତି ଏକରେ କାଟି ପକେଇ ମୁଁ ସେଠୁ ନା ମୁଖା ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଡାକିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ସବୁ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ବାନ୍ଧିଥିଲା ଉପରେ ଟୋପି ହେଲମେଟ ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ବସ ଏଇଠି ତାପରେ ମୋ ନାତି ଥିଲା ସେଥିରେ କହିଲେ ଭୁଜାଲି ବୁଲେଇମି ମୋ ନାତି ଉଠି ଆସି ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନି ମାରନା ମୋ ବୋଉ କିଛି ରଖିନି ତମେ ଯାହା ନେଇଗଲ ତ ନେଲ ସବୁ ମୋ ଜେଜୁକୁ ମୋ ବୋଉକୁ ମାରନା ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ରଖିଛି ମୋ ହାତରେ ବ୍ରେସଲେଟଟେ ଅଛି ନେଇଯା ମୋ ବୋଉକୁ ମାରନା ସେଠୁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନା ମୋ ନାତି ଡରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି ନା ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିନି କହିଲେ ଦିଏ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେଠୁ ମୋର ଯାହା ହାତ ଚୁଡ଼ି ବେକରେ କାନରେ ସବୁରେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେନି ନାକରେ ଗୋଟେ ନାକ ଫୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ଏଇକରି ଏମିତି ଟାଣି ପକେଇଲେ ମୁଁ କହିନି ଟାଣ ନା ବାବା ମୋ ନାକ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଲି ଦଉଛି କହିଲେ ଦିଏ ଖୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଖୋଲିକି ଦେନି ତାକୁ ନେଲେ ନେଇ ସାରିକିନି ଆଉ ସେଠୁ ଗଡରେଜ ଯାହା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସବୁ ଟାଣିଟୁଣିକି ତା ଭିତରୁ ନେଲେ ଘରେ 3-4 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ରହିଛନ୍ତି କମ ସମୟ ମୁଁ ଜଲଦି କହିନି ତମେ ନିଅ ଯା ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯା ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରଧର କରନା ହଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଳିରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।